बता दूं, जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई। अर्थात सिलीगुड़ी शहरवासी का एक बहुत पुराना प्रतीक्षा था। क्या चीज़ का प्रतीक्षा था और क्या चीज़ का इंतजार था, तो आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हम एयर व्यू मोड से आपके साथ संलग्न है, जुड़े हुए हैं और हमारे बीच आप यह चमचमाता हुआ फ्लाईओवर ब्रिज जो कि एयर व्यू से स्टार्ट होकर के झंकार मोड़ के लिए जाएगी और उसके मध्य में ये फ्लाईओवर ब्रिज जिसके लिए पब्लिक यहाँ के जनता जनार्दन बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये इसका शुभ उद्घाटन होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के द्वारा। सिलीगुड़ी में लंबे समय से प्रतीक्षित वर्धमान रोड के नई रोड ओवरब्रिज का सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शाम को एयर व्यू मोड़ पहुंचे और उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उनके आगमन को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़ी इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जबकि समारोह स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता, पर्यटन मंत्री शंकर घोष, विकास मंत्री नीतीश प्रामाणिक सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों को और गति देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ नया ओवरब्रिज शहर के यातायात दबाव को कम करने और आवागमन को अधिक सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फीता काटकर रोड ओवरब्रिज का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने स्वयं ओवरब्रिज पर कुछ दूरी तक पैदल चलकर निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारी के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों में उद्घाटन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी के सबसे व्यस्त इलाके में शामिल वर्धमान रोड पर यातायात जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। प्रशासन का मानना है कि इस ओवरब्रिज के शुरू होने से ट्रैफिक व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार होगा, विशेषकर कार्यालय समय और पर्यटन सीजन के दौरान वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक सुचारू हो सकेगी। उद्घाटन समारोह के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सड़क मार्ग से बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए, जहां से उनका कोलकाता लौटने का कार्यक्रम निर्धारित है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे दिन सिलीगुड़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आए। পশ্চিমবঙ্গে তিনি এক নতুন ভরসার নাম শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। আমি তাকে শহরের মানুষের পক্ষ থেকে, আমার বিধানসভা অঞ্চলের পক্ষ থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তার হাত ধরে প্রায় 10 বছরের সময় ধরে এই দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর এই ব্রিজের উদ্বোধন তিনি করবেন। ফলে আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘ না করে আমি সম্মানীয় আমাদের সবার ভালোবাসার মানুষ শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করব, আপনি এই কর্মসূচিতে যে জটিলতা ছিল এর একটাই কারণ ছিল বিগত দিনে যে রাজ্য সরকার ছিল তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করে টাইম কাটিয়ে দিয়েছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ যা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শিলিগুড়ি এবং এই এলাকা ইটস এ গেটওয়ে অফ নর্থ ইস্টার্ন, এবং পাশেই আপনারা জানেন চিকেন নেকের অন্তর্ভুক্ত, রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রশ্ন, পাশেই আসাম রাজ্য, তারপরে মেঘালয়, এদিকে সিকিম। আমাদের এই এলাকার আরো উন্নয়নের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য আমাদের এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সরকার, আপনাদের সরকার, উত্তরবঙ্গে দুয়াত ভরে উন্নয়ন আমরা দেব। উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন দপ্তরের বাজেট আমরা দ্বিগুণ করেছি 8 মাসে, 2200 কোটি টাকা। জিটিএর ডেভেলপমেন্ট ডবল করেছি,
উত্তরবঙ্গ এতদিন পাইনি। আমরা 10টা মন্ত্রী উত্তরবঙ্গ থেকে করেছে। এর আগে এত মন্ত্রী কখনো উত্তরবঙ্গ থেকে ছিল না। আমরা কৃতজ্ঞ 2009 সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিজেপি কে এমপি দিয়েছে দার্জিলিং, আমরা কোনোদিন ভুলবো না। তাই 10 সপ্তাহের মধ্যে 6 থেকে 7 বার আমার উত্তরবঙ্গ ভিজিট হয়ে গেল। আরো পাবেন, আরো আসবো। 7টা রাস্তা এনএইচ কে হ্যান্ডওভার করেছি। রেল যেখানে যেখানে জমি চেয়েছে, হিলি থেকে কুচবিহার পর্যন্ত রেলে জমি দেওয়া হচ্ছে। বিএসএফ বর্ডারে সীমান্ত সুরক্ষিত করতে যত জমি চেয়েছে আমরা দিয়েছি। হাসিমারা এয়ারপোর্টকে কমার্শিয়াল এয়ারপোর্টের জন্য জমি চেয়েছে, সেটাও আমরা দেব। বাগডোগরা এয়ারপোর্টের সম্প্রসারণে আরো জমি দেব এবং উত্তর কন্যায় অধিকাংশ দপ্তর আমরা ট্রান্সফার করব, যাতে উত্তরবঙ্গের লোকেদের সব কাজের জন্য কলকাতা যেতে না হয়। এত মানুষ চারদিকে হয়ে গেছেন, ইচ্ছা থাকলেও আর কথা বাড়াবো না। উদ্বোধনের ওখানে যাব, আরবির উপর দিয়ে হাঁটবো। আমরা সরকার আসার পরে 500 আরবি রেল আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিলে করছে। 50% টাকা রেল দিচ্ছে, 50% আমরা আগে দিয়েছি। এখন তো রেল আমাদের বলেছে 100% টাকা তারা দেবে। নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ডবল ইঞ্জিনের সুফল আজকে দেখলেন, আগামী দিনে আরো দেখতে থাকুন। বিকাশ ভি হোগা, বিরাসত ভি হোগা। এই ঐতিহ্য এবং উন্নয়ন দুটোকে নিয়েই আমরা এগাবো। সবাই ভালো থাকবেন। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে বন্দে। জয় হিন্দ। এবার সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী রিমোটের মাধ্যমে তিনি প্রথমে আমাদের এই আরবির উদ্বোধন করবেন। আরে তুই তাড়াতাড়ি গেছিস বলে এটা হয় না? হ্যাঁ আমরা অনেক কষ্টে আছি দাদা, অনেক কষ্টে আছে। আমার এই শহরের চারদিকে তাকান। আজ এই মুহূর্তে আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমাদের শহর শিলিগুড়ির একটি অন্যতম ব্যস্ততম রাস্তার উপরে, বর্ধমান রোডের উপর Gracias.